पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध अंधाधुंध हर शय धुंध ला गई। मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर, M3 फैजपुर से समंदरी तक बंद। M4 पर शेरशाह से शाहकोट, M5 पर मुल्तान से उच्च शरीफ तक ट्रैफिक का दाखिला मना। शहरी धुंध के बाइस लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। बल्ले का निशान बहाल। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर शाया करने का हुक्म। इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान वापसी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी। अदालत ने करार दिया 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। एक सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। शहरियों को अपनी पसंद की पार्टी को वोट देने से महरूम किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 9 जनवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक मतली का हुक्म 9 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेगा। PTI के रहनुमाओं का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी था। बल्ले का निशान भी गलत वापस लिया था जो बहाल हो चुका। बैरिस्टर गोहर अली बोले, अदलिया पर हमेशा से एतमाद रहा। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI के खिलाफ साजिशों के ताबूत में आखिरी कील ठोके। शेर अफजल मरवत बोले, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अदालती हुक्म पर PTI को सर्टिफिकेट जारी करेगा। बाबर आवान कहते हैं कि PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था, बल्ला ही रहेगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आज लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी। साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडयाला जेल में की जाएगी। तोशाखाना केस का फैसला कालअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील। बानी PTI ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात ख़त्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। लेवल प्लेइंग फील्ड के 22 दिसंबर के हुक्मनामे पर अमल न होने की शिकायत। अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, अदालती अहकामात के बावजूद उम्मीदवारों को कागजात जमा करवाने से रोका, हिरासा और गिरफ्तार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा डिफ़ॉल्टर निकले। सेनेट में वजारत हाउसिंग की पेश दस्तावेज़ात में इंकशाफ। सिकंदर सुल्तान वजारत हाउसिंग के नवंबर 2011 से 46,000 रुपये के डिफ़ॉल्टर हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने बतौर फेडरल सेक्रेटरी फैमिली सूट कॉम्प्लेक्स की मद में किराया जमा नहीं करवाया। शाह महमूद को रोपकार जारी होने के बावजूद रिहाई न मिली। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद की 15 दिन के लिए नज़रबंदी का हुक्म जारी। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद की 15 रोज़ा नज़रबंदी के अहकामात जारी किए। ऑर्डर के मुताबिक शाह महमूद 9 मई के मुकदमात में नामजद हैं जिनमें तफ्तीश दरकार है। वो अडयाला जेल में ही नज़रबंद रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियों में खामियां सामने आने लगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाए गए EMS ने काम करना छोड़ दिया। बलोचिस्तान असम्बली के एक हल्के के RO का मुरासला मंजर-ए-आम पर आ गया। रिटर्निंग अफसरान ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम 19 दिसंबर से अभी तक सही तरह काम नहीं कर रहा। मसाइल के सबब टास्क मुकम्मल नहीं कर पा रहे। मसले का जल्द हल तलाश किया जाए। दूसरी जानिब पूरे मुल्क में इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग टीम्स मुतहर्रिक। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए नस्ब तशहीरी मवाद हटाया जाने लगा। नवाज शरीफ के आम इंतखाबात के लिए कागजात मंजूर। NA 130 के रिटर्निंग ऑफिसर ने नवाज शरीफ के कागजात जांच पड़ताल के बाद दुरुस्त करार दिए। PB 32 से चेयरमैन सेनेट सादिक सिंधरानी के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। मरियम नवाज के PP 165 लाहौर के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। मरियम औरंगजेब के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी क्लियर। राना सनाउल्लाह, लियाकत बलोच, शेख राशिद, अमीनुल हक, मेहताब अब्बासी, लश्करी रईसानी और महमूद अचकजई के कागजात भी मंजूर।
جہاں امن اور استحکام ہوگا وہیں ملک ترقی کرے گا۔ اہم ترین الیکشن ہونے جا رہے ہیں، نون لیگ جیتے گی، ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں گفتگو۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں خیبر پختونخوا کے امیدواروں کے انٹرویو۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ساجد میر نے ملاقات کی۔ انتخابات کے لیے دونوں جماعتوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ انتخابات سے قبل جوڑ توڑ، سیاسی جماعتوں میں رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ جاری۔ کراچی سے پی ٹی آئی کے سابق رکن قومی اسمبلی جمیل احمد مسلم لیگ نون میں شامل۔ رہنما پیپلز پارٹی فیصل صالح حیات کی بھی نون لیگ میں شمولیت کا امکان۔ نواز شریف اور شہباز شریف آج جھنگ جائیں گے۔ لیگی قیادت سے ملاقات میں فیصل صالح شمولیت کا اعلان کریں گے۔ سابق نگراں وزیر عدنان جلیل کی آصف زرداری سے ملاقات، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بے نظیر بھٹو کا 16واں یوم شہادت۔ محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں راولپنڈی میں دہشت گرد حملے میں شہید ہوئیں۔ بے نظیر بھٹو 1988 سے 90 اور 1993 میں 96 تک وزیر اعظم رہیں۔ بے نظیر کو مختلف ادوار میں قید و بند اور جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2007 میں وطن واپسی پر کارساز کے مقام پر بھی دہشت گرد حملہ ہوا۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی برسی، سابق صدر آصف علی زرداری کا خراج عقیدت۔ کہا غربت، بے روزگاری اور معاشی بدحالی کا خاتمہ بے نظیر بھٹو کا مشن تھا۔ بی بی شہید کے مشن کی تکمیل پیپلز پارٹی کی پہلی ترجیح ہے۔ پیپلز پارٹی آج لاڑکانہ میں جلسہ کرے گی۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے کے انتظامات، جگہ جگہ استقبالیہ کیمپس قائم۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی خصوصی طیارے کے ذریعے نواب شاہ سے لاڑکانہ آمد۔ آصف زرداری آج بے نظیر بھٹو کی برسی کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بے نظیر بھٹو کے یوم شہادت پر آج سندھ میں عام تعطیل۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت خیبر پختونخوا کے امور پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کی خصوصی کمیٹی بنانے اور صوبے کے مالی مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا وفاقی حکومت ضم شدہ اضلاع کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں شہرام خالق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کا دورہ آسٹریلیا، میلبرن ٹیسٹ کا آج دوسرا روز۔ آسٹریلیا کی پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری۔